গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। আমি সৌনক ব্যানার্জি আজকে একটি নতুন পর্ব নিয়ে আবার এসে গেছি আপনাদের কাছে। আজকে শাড়ি দেখাবো, খুব স্পেশাল কিছু শাড়িজ আমাদের কাছে এসেছে। স্পেশাল না, স্পেশাল আপনাদের রেগুলার রেগুলার দরকারি শাড়ি, পকেট ফ্রেন্ডলি শাড়িজ এসেছে আপনাদের জন্য আজকে। অ্যাফোর্ডেবল রেঞ্জ, রিজনেবল শাড়ি, অ্যাফোর্ডেবল রেঞ্জ আর কি বললে রিজনেবল শাড়িজ। তো আজকে ভিডিওটা শুরু করার আগেই আমি বলি আমাদের বুকিং নাম্বার ইজ 8910829410. The payment options that we accept is phone pay, online or bank transfer. আর কি, আপনারা যদি নতুন হন আমাদের পেজে অবশ্যই করে আমাদের সাথে জুড়ে যাবেন এবং বুকিং করবেন। যদি ভালো লাগে শাড়ি পেজটা ফলো করবেন, ওই তো জুড়ে যাবেন। আর আজকে আমি যে শাড়িগুলো দেখাবো, যদি আপনাদের স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে, যদি আপনাদের পছন্দ হয় অবশ্যই করে বুকিং করবেন, যোগাযোগ করবেন। আর যদি শাড়ি রিলেটেড কোনো রকমের কিছু কোয়ারি থাকে আপনারা আমাদেরকে কন্ট্যাক্ট করবেন, আমরা আপনাদের ফুল সহযোগিতা দেব। সো লেটস স্টার্ট উইথ দ্য এমন করে বলি যেন আপনারা আমাদেরকে রক্ত দিন, আমরা আপনাকে স্বাধীনতা দেব। একদম। সো লেটস স্টার্ট উইথ দ্য ফার্স্ট শাড়ি। না, আপনারা যারা নতুন আছেন তাদের জন্য বলে রাখি, আমরা এরকম মজা করতে করতে ভিডিও করি। আমরা সেই সিরিয়াস আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে করতে পারি না। সরি টু সে। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট শাড়ি। জাস্ট সি দিস পিওর হ্যান্ড ব্লক শাড়ি। এইখানে কি লেখা রয়েছে শাড়িটার মধ্যে? Pure hand block saree. This looks really very beautiful and the saree is very 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 soft. তুলেছো ছবি? सॉफ्टनेस नेक्स्ट लेवल भाई। কি সুন্দর শাড়িটা। समझाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हाथ में आएगा तब समझ में आएगा। দারুণ শাড়ি, দারুণ শাড়িটা, দারুণ না? কোনো কথা হবে না, দাঁড়াও তো 1 মিনিট। পাখাটা চলছে, সত্যি বলছি আমাদের কলকাতায় এবারে একদমই ঠান্ডা পড়েনি। তার সত্ত্বেও তুই সোয়েটার পরে আছিস। তার সত্ত্বেও আমি সোয়েটার না, এটা হালকা একটা পরে আছি। দারুণ দেখতে শাড়িটা। আমাকে যখন হাতে দিল শাড়িটা তখনই বুঝে গেছি এই মেটেরিয়াল মারাত্মক। সামনে থেকে কি সুন্দর শাড়িটা, আর কি সফট শাড়িটা, ভীষণ সুন্দর শাড়ি। শাড়িটার প্রাইসও খুব সফট, খুব লো। বিন্দাস শপিং কিনুন। আর তুই প্রাইসের কথা আগে থেকে বলিস কেন? আরে এখন প্রাইস বলছি না আমি। হ্যাঁ, ক্রিয়েট সাসপেন্স না? সাসপেন্স তো অবশ্যই রাখতে হবে, সাসপেন্স থ্রিলার। এত সুন্দর প্লিজ বানাচ্ছি, এত সুন্দর করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, সাসপেন্স রাখবো না? সফটনেস দেখুন শাড়িটা, সফটনেস দেখুন, ওসাই দেখতে থাকুন। দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস অফ দ্য শাড়ি, লুকস ভেরি বিউটিফুল। ব্লাউজ পিসের একটা ছবি তুলে নাও। লুকস ভেরি বিউটিফুল উইথ আ ভেরি বিউটিফুল বর্ডার। দেখুন হ্যান্ড ব্লকের ওপর বর্ডারটা যাচ্ছে, দারুণ সুন্দর, দারুণ সুন্দর শাড়িটা। দেখুন, এগুলো কিন্তু সব অলওয়েদের শাড়ি, বোঝা যাচ্ছে তো আমি ভালো করে? দারুণ দেখতে, খুব সুন্দর শাড়ি। আর এই শাড়িটার প্রাইস হচ্ছে ₹1400। দেখুন ₹1400। হ্যাঁ, এই তো ₹1400। শিপিং ইজ ফ্রি অল ওভার ইন্ডিয়া, সেটা বলার দরকার পড়ে না আমাদের। আপনারা যে ইন্ডিয়ার যে কোনো প্রান্ত থেকে বুকিং করুন, শিপিং ফ্রি থাকবে অবশ্যই। আর বাইরে থেকে আপনারা যদি দেখছেন বুকিং করতে চান, তাহলে যদি ইন্ডিয়াতেই কাউকে গিফট করতে চান তাহলে শিপিং ফ্রি, কোনো বিন্দাস বুকিং করুন। আর যদি বাইরে আপনারা অ্যাব্রড কান্ট্রিজে নিতে চান তাহলে নমিনাল যা শিপিং পড়ে তাই শিপিং আপনাদেরকে দিতে হবে। 1400 is the price, again with shipping is free all over India. बढ़ते हैं अगले শাড়ি की ओर। এই শাড়িটা আমি এখনো খুলিনি, কিন্তু হাতে নিয়ে বুঝতে পারছি শাড়িটা দারুণ হবে, দারুণ শাড়ি হবে। দেখুন অ্যাজ এক্সপেক্টেড, আহা হা, দারুণ দেখতে। এটা স্পেশালিটিটা, এটার নিচের বর্ডারটা দেখুন, এটা আপনাদের নিচের দিকে পোর্শনটা থাকবে। দেখুন কি সুন্দর, এদিকে এরকম কাজ যাচ্ছে, ভীষণ সুন্দর শাড়ি। সামনে থেকে দেখুন,
দারুণ একেবারে দেখতে। দেয়ালে লাগিয়ে রাখা যায়। বারবার এক কথা বলবি না। দেখো আমি আজ অব্দি যেই যেই শাড়িগুলো দেখিয়েছি সত্যি বলবো দেয়ালে লাগিয়ে রাখার মতন। আমার এই যেরকম এই শখটা আছে, অনেকের আপনাদের মধ্যে অনেকেরই আছে যে দেয়ালে খুব সুন্দর মানে কারুকার্য করা কাপড়ের ওপর কারুকার্য করা ফ্রেম টাঙান। হ্যাঁ, অনেক আপনাদের অনেকেরই আছে যারা দেখছেন এই ভিডিওটা। হুম। দেখতে ভালো লাগে। দেখতে খুব সুন্দর লাগে। দেখুন এটা টাকিং পোর্শনের সাথে ব্লাউজ পিস, বা আপনি ভাব পুরো পরিবারের ব্লাউজ হয়ে যাবে, এত বড় ব্লাউজ পিস দিয়েছে। দেখুন দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস। দেখুন ব্লাউজ পিসে কি সুন্দর বর্ডারটা যাচ্ছে। হুম। আপনি এটারই ব্লাউজ পিসের সাথে পরুন, বা কন্ট্রাস্টও করতে পারেন, গ্রিন ব্লাউজ পিস ইয়া ফির হোয়াইট ব্লাউজ পিসের সাথে পরুন, ভীষণ সুন্দর লাগবে। দেখুন আমি কালারটা বোঝা যাচ্ছে তো? सुंदर कलर দেখুন সামনে থেকে দেখুন কি সুন্দর দেখতে। जो कलर दिख रहा है लाइट्स एंड देखो। कैमरा के लिए थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, जी इतना ही दिखेगा। देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सेम टू सेम लगेगा। इस साड़ी का भी प्राइस है ₹1400। देखिए ₹1400। टैग में दिख नहीं रहा है क्योंकि बहुत छोटा हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है। द प्राइस ऑफ दिस साड़ी इज ₹1400। बाकी जो बोलना है मैंने पहले ही बोल दिया, बात बात सॉफ्टनेस बहुत है ना साड़ी में, बहुत ज़्यादा देखिए पानी मक्खन जैसे सॉफ्ट है। খুব সুন্দর শাড়িটা, আমি নিচ থেকে এরকম দেখছি, ভীষণ সুন্দর দেখতে, ভীষণ সফট। মানে আপনারা মানে এরকম আমি এরা একেবারে দেখছি শাড়ির ওপর দিয়ে ক্রেন চালিয়ে দিতে পারবো, কিচ্ছু হবে না শাড়িতে, हाँ এত সফট শাড়ি, कोई क्रीज नहीं आएगा। कोई क्रीज नहीं आएगा। খুব সুন্দর শাড়ি। बढ़ते नेक्स्ट बढ़ते साड़ी। हैं नेक्स्ट साड़ी की ओर। दिस इज द नेक्स्ट साड़ी। আরে বাহ, এটা ভেতরটা এত সুন্দর বুঝতে পারি আরে না বাহ, তো। বাহ দারুণ দেখতে। না না না, এটা যাবে। উল্টো করেছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইরকম ভাবে এটা ধরেছিস উল্টোতে, দেখুন। এটা ধরেছিস উল্টো, এটা উল্টো সাইড ধরেছিস। ব্যাক সাইডটা ধরেছি হ্যাঁ, কিন্তু না, এটা এরকমই। এই দেখো এটা এইরকম। এটা পায়ের দিকে যাবে, কোন দিকটা? ওই দিকটা পায়ের দিকে যাবে। কিভাবে? উল্টে নে সেটাকে। কিভাবে? এটা এরকমই যাচ্ছে। ও তাই এটা ইয়কে পড়ছে। হ্যাঁ এটা ইয়কে পড়ছে। আচ্ছা, এই ইয়কের এখানটা অনেক শাড়িতে দেখো না এরকম হ্যাঁ, থাকে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এটা একটু ইউনিক প্যাটার্নের শাড়ি। দেখুন দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া। হুম, দেখুন এটা আঁচলের পোর্শন, ভারী সুন্দর শাড়িটা। দেখুন বডিতে রাস্ট কালারের শাড়ি এটা। রাস্ট কালারের শাড়ি না খুব কম দেখতে পাওয়া যায়। এইটা যেমন মানে যখন পরবেন দেখুন আপনারা, ও না না, ঠিকই আছে, ইয়কেও আছে, পাড়েও হ্যাঁ। আছে, বর্ডারেও আছে। দেখুন আপনাদের কিন্তু এই ইয়ক পোর্শনটাতে খুব সুন্দর কাজটা যাবে। হুম, জাস্ট ইমাজিন করুন আপনারা এই শাড়িটা পরে আছেন, দেখুন ভীষণ সুন্দর শাড়ি। रास्ट कलर ऊपर जा रहा है। रास्ट कलर में साड़ी बहुत कम मिलता है। দেখুন দাঁড়ান আমি আপনাদেরকে এই কাজটা একটু উপর থেকে দেখাই। এই দেখুন এইটা যাচ্ছে এগিয়ে। কাজটা। আমি জানি না ক্যামেরা আপনারা বুঝতে পারছেন কিনা, কারণ না আমি আজকে একটু মানে ক্যামেরা পজিশন চেঞ্জ হয়েছে আর অনেকদিন পর ভিডিও করছি, আমি একটু মানে আজকে একটু আন্ডার কনফিডেন্ট হয়ে গেছি। ना ना, अंडर कॉन्फिडेंस মানে আপনারা বুঝতে পারছেন अपने কিনা? ही लोग हैं सब लोग। না আপনিই লোক হ্যাঁ এমন না, মানে আপনাদের বোঝাটাও শাড়িটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, আপনারা যেন বুঝতে পারেন শাড়িটা। দেখুন কি সুন্দর শাড়িটা। হ্যাঁ, এইটুকু বলবো, হাতে পেলে ইউ উইল বি দ্য গেনার। Yes, you will be the gainer because just look at the softness of the sari. The softness is to the next level. And this is the blouse piece portion with a very beautiful border, as you can see. This is the border of the blouse piece. I will suggest that you can pair it up with a white blouse piece
or a contrast blouse piece with different colors or a blue blouse piece, you will definitely look very beautiful with this combination. Just see, this is the sari. The sari looks really very beautiful, and the price of the sari is also the same, rupees 1400. Shipping is free all over India. Our booking number is 8910829410, which is given on our video title and also on the video screen. बढ़ते हैं अगले শাড়ি की ओर। দেখুন, এটা আরেকটা খুব সুন্দর শাড়ি দেখাবো আপনাদেরকে। এটা ব্লাউজ পিসটা কিন্তু খুব সুন্দর, জংলা প্রিন্টেড না, জংলা প্রিন্টেড। দেখুন कैमरा কেমন লাগছে গো মাম্মি? দারুণ লাগছে, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। कलमकारी जंगला कलमकारी में जा रहा है। कलमकारी में जा रहा है। देखिए इसका ऐसे गोल्डन जरी में बॉर्डर जा रहा है, देखिए। और ये सब सॉफ्ट सिल्क में जा रहा है, सॉफ्ट सिल्क में जा रहा है, देखिए। जैसे मैंने पहले भी बताया है, ये सब इतना सॉफ्ट है कि इसके ऊपर से अगर आप ट्रेन भी चला दें तो साड़ी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली सार्कास्टिकली बोल रहा हूँ मैं, आप खुद मतलब क्रेन मत चला दीजिएगा। देखिए साड़ी लुक्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। देखिए सामने से देखिए, ये आपका नीचे वाला पोर्शन जाएगा और ये आपका यॉक पोर्शन है। देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत नीचे वाला पोर्शन का एक छवि होता है मम्मी। द साड़ी लुक्स रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट। देखिए इसका सॉफ्टनेस देखिए, मैं प्लीज बना रहा हूँ। কিছু মনে করবেন না, আমার বেশ কিছুদিন ধরে একটু শরীরটা ডাউন চলছিল, আমার না আমাদের সবারই। তো যে কারণে আমি ক্যামেরার সামনে আসতে পারিনি, এবার একটু আপ হয়েছে, আস্তে আস্তে আসার চেষ্টা করব আপনাদের সামনে। দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস, লুকস ভেরি বিউটিফুল। Just look at the softness of the sari. The sari looks very soft. Very soft sari. And the price of the sari is rupees 1200. सॉफ्ट सिल्क के ऊपर कलमकारी का काम जा रहा है, रुपीज 1200। शिपिंग इज फ्री ऑल ओवर इंडिया। इसका भी और खूबसूरत प्रिंट्स है मेरे पास। आज सिर्फ 3 प्रिंट्स दिखा रहा हूँ, अगले दिन भी बहुत खूबसूरत प्रिंट्स दिखाने वाला हूँ। या फिर आप लोगों को अगर क्वेरी है तो आप जी। लोग व्हाट्सएप में व्हाट्सएप में कांटेक्ट कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम पिक्चर आपको दे भेज देंगे। भेज देंगे। आज कुछ लिमिटेड साड़ीज लाया हूँ, इसका भी और भी वेरिएंट्स है, हम आपको तबीयत दिखाते इस रहेंगे। बाबू का ठीक नहीं है ना, इसीलिए मैंने बोला कि कम आज दिखा। थोड़ा सा कम लाए, वरना मेरा मूड ही था कि मैं आज लाइव करूँ आप सब लोगों के साथ। बढ़ते हैं अगले साड़ी की ओर। বাহ, এটা আরেকটা শাড়ি দেখুন, দারুণ কি দেখতে। সুন্দর দেখতে শাড়িটা। इसके पीछे से रस्से क्यों लटक रहा है? ও ওটা একটা আমাদের বাঁধার দিয়েছিল। একবার একটু এ করো মাম্মি, দেখি। देखिए कितना ज्यादा सॉफ्ट साड़ी है, देखिए सिर्फ বাজেট উল্টো ফ্রেন্ডলি ধরেছি শাড়ি, আমি শাড়িটাকে। বাজেট শাড়ি, বাজেট কালেকশন এগুলো সব। कितना ज्यादा सॉफ्ट साड़ी है। हाँ ये सब बजट फ्रेंडली साड़ीज हैं, रेगुलर वेयर के लिए साड़ीज लगता ही है। आप स्कूल टीचर हो या फिर कहीं पे जाना है, रेगुलर वेयर के लिए साड़ी पहनना है, तो ये सब साड़ीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। स्पेशली गर्मियों के सीज़न में, मतलब ये ऑल वेदर साड़ीज है, गर्मियों के सीज़न में इन सब साड़ीज का और भी ज़्यादा महत्व रहता है। ठीक बोला तो? गर्मी क्या, ठंडी के सीजन में? ठंडी के सीजन में भी लगता है। देखिए इसलिए मैंने कहा कि ऑल वेदर साड़ीज है। देखिए हम लोग ऐसी साड़ी दिखाने की कोशिश करते कि आप पूरा ये साल इसका भर पहन ब्लाउज सके। पीस जा रहा है। ऐसा नहीं कि किसी ओकेशन में पहना हाँ हाँ बस, और नहीं पहन सकते उसको। नहीं, ओकेशनल वेयर के लिए भी हम लोग साड़ीज आपके लिए दिखाते हैं। আরে लेकिन- আমার কথাটা শেষ করতে দে। हाँ ऐसा नहीं कि देखो ओकेशन वेयर के लिए पहना और कहीं पहन नहीं सकते उसको,
महंगा दाम से खरीदा, हाँ, ऐसा ये नहीं है। ठीक बात है। हर एक टाइप ऑफ साड़ी हम लोग रखते हैं, जी ओकेशन वेयर के लिए भी रखते हैं, रेगुलर वेयर के लिए भी रखते हैं। आपको जो भी पसंद आएगा हम दिखाते रहेंगे, आपको जो भी पसंद आएगा आप वो उठाइएगा। and the price of this saree is also the same, rupees 1200. Shipping is free all over India. Booking number is 8910829410. बढ़ते हैं अगले साड़ी की ओर। देखिए ये एक और साड़ी है, दारुण दिखते हैं। दारुण दिखती है। जिन खूब लोगों को सुंदर जंगला साड़ी। पहनना पसंद है उन लोगों के लिए स्पेशल ये खूब साड़ी है। सुंदर कास्ट है। देखो ना, इसमें साइड में से ऐसा जरी का बॉर्डर जा रहा है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा है, ये साइड में से मतलब जरी का बाबू border फटाफट से प्लीज थोड़ा, हाँ बॉर्डर जो जाता है ना, वो मेरा बहुत ज्यादा टाइम favorite निकल रहा है। है। हाँ ठीक है सर। देखिए बहुत ज्यादा खूबसूरत साड़ी है। क्योंकि कभी कभी होता है ना, टाइम लिमिटेशन हो जाता है वीडियो में, हम्म। ज्यादा बड़ा वीडियो होने से अपलोड नहीं लेता है, तो इसी वजह से बोलती हूँ कि अपलोड से ज्यादा मतलब ग्लिच हो जाता है, हाँ तो आप इसी लोगों को भी वजह देखने से। में तकलीफ हो जाएगा। और अगर वीडियो लो क्वालिटी में आए, आप कृपया करके जरूर वीडियो को थोड़ा सा वीडियो के सेटिंग्स में जाके हाई क्वालिटी कर लीजिएगा। देखिए दिस इज द साड़ी एंड द प्राइस ऑफ दिस साड़ी इज आल्सो द 1200. सेम, रुपीज 1200। देखिए बहुत ज्यादा खूबसूरत है। बढ़ते हैं। अच्छा, दिस इज द लास्ट साड़ी फॉर टुडेज वीडियो। ये इस टाइप का साड़ी हमने पहले भी दिखाया है आप सब लोगों को, लेकिन ये डिफरेंट प्रिंट में दिखाया। देखिए हॉट केक की तरह निकल गया था ये साड़ी। ओ बाबा, ये साड़ी मैं, इसका भी और कलर ऑप्शंस है, मैं अगले दिन आप सब लोगों को दिखाऊंगा। देखिए ये एक कलर ऑप्शन में जा रहा है। फिलहाल ये ना- दोनों कलर ऑप्शन हाथ में लगा के दिखा दो, हाँ हाँ अवश्य। ऐसा करके। एक मिनट, देखिए ये एक कलर है, इसका एक और कलर दिखाता हूँ। देखिए ये एक और कलर है, बहुत ज्यादा खूबसूरत। नहीं, इसका और भी कलर है, और भी कलर लेकिन वो सब नहीं दिखा रहे हैं, वीडियो बहुत ज्यादा अननेसेसरीली बड़ा हो जाएगा। जी। और बड़ा होने से क्या होता है ना, अपलोड लेने में बहुत प्रॉब्लम करता है ये। और ये ना एक बहुत खूबसूरत मतलब डेनिम कलर में जा रहा है। देखिए। डेनियम डेनियम আমার বড় বড় ये मेरा एक बोलने का समस्या है कि मैं डेनिम को डेनियम कहता हूँ हमें हमेशा से। ये मेरा बचपन का बीमारी है। देखिए दिस इज द साड़ी एंड दिस इज द ब्लाउज पीस, वेरी ब्यूटीफुल। কি সুন্দর শাড়িটা দেখুন। ब्यूटीफुल साड़ी। देखिए सॉफ्ट सिल्क में, सॉफ्ट सिल्क में है, और इसका भी प्राइस सेम, रुपीज 1200 में जा रहा है। शिपिंग इज फ्री ऑल ओवर इंडिया। और अगर आज का वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खरीदारी कीजिए। हमारा बुकिंग नंबर है 8910829410, जो कि हमारे वीडियो के टाइटल में पिंड है। और हमारे अगर वीडियो आप के लोगों को वीडियो अच्छा लगे स्क्रीन में तो भी पिन कमेंट है। करके जरूर जी बताना। जी जरूर आपको कमेंट वीडियो कैसा करके लगा? जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी कुछ खूबसूरत साड़ियों के साथ।